lo que Él tiene de parte de Dios, y que la boca de ellos hoy sea la voz de Dios, para que nosotros podamos escuchar y entender lo que Dios quiere hoy hablar a nuestras vidas. Disponga su corazón, disponga todo lo que usted tenga. Intente no entretenerse, porque es de la única forma que usted va a poder entender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Amén. Le dejo en compañía del pastor Jorge Arango y el pastor John Lee. Dios les bendiga. Aleluya. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. 저는 어제 첫 번째 강의를 마쳤습니다. Bueno, anoche la primera sesión que enseñamos. 혹시 오늘 처음 오신 분 손 한번 들어주시기를 바랍니다. A ver, de todos los que estamos hoy aquí, ¿quién no estuvo anoche? Levante su mano si usted no pudo venir anoche. 감사합니다. Gracias por venir hoy. 저는 창세기 1장과 2장을 중심으로 해서 인간 창조에 관해서 어제 말씀을 시작했습니다. Entonces, enfocándonos ayer en Génesis 1, estuvimos enseñando acerca del estado original de la creación del hombre. 근데 오늘 처음 오신 분들이 있기 때문에 어제 했던 강의를 잠깐 요약해서 여러분에게 말씀을 드리고 시작하도록 하겠습니다. Así pues, que dándole crédito y honrando a las personas que vinieron hoy, que no estuvieron anoche, voy a hacer un pequeño recorderis de lo enseñado acerca del primer capítulo de Génesis. 창세기 1장과 2장에 보시면 하나님이 인간을 창조하신 사건을 자세히 기록하고 있습니다. Entonces, en Génesis 1 y Génesis 2, Dios nos muestra exactamente cómo fue la creación del ser humano. 지금은 우리가 죄를 지었기 때문에 많이 망가져 있는 상태입니다. Y también vimos que por causa del pecado quedamos en un estado bastante calamitoso. 그러나 하나님이 처음 창조했던 인간은 아주 위대한 존재, 탁월한 존재로 창조하셨습니다. Pero los seres humanos, cuando fueron recién creados por Dios, estaban en un estado perfecto. 그래서 에베소 2장 10절 보시면 인간은 하나님의 가장 위대한 걸작품이라고 말씀하고 있습니다. Si usted y yo nos referimos a Efesios capítulo 2 versículo 10, veremos que allí nos hace entender que el ser humano fue el pináculo de la creación de Dios. 자, 그렇다면 인간은 어떤 면에서 하나님의 가장 위대한 작품이라고 얘기할 수가 있을까요? Ahora, en ese caso, ¿cómo fue que pudimos explicar ayer que la creación de Dios, el hombre, es el centro de toda la creación de Dios? 첫째는 하나님 창조사에게 중심으로 인간을 창조하셨습니다. Primero que todo, vimos que Dios creó al ser humano al final de la creación. 하나님은 인간이 살 수 있는 모든 환경을 다 만드시고 난 후에 맨 마지막에 사람을 창조하셨습니다. Y leímos y entendimos que Dios creó todo, las bestias, el universo, para que el hombre disfrutara de ello. 이것은 우주 만물을 창조한 목적이 인간을 위해서 창조했다는 사실을 알려주고 있습니다. Entonces concluimos que todo fue creado para que el hombre disfrutara y gozara de la creación. 뿐만 아니라 하나님은 창조 사이에 하루하루를 마칠 때마다 보시기에 좋았더라 이렇게 평가하셨습니다. Y cada día cuando Dios terminaba de crear algo, siempre concluyó diciendo que era bueno. 그런데 인간을 창조하고 난 후에는 한 단어를 덧붙입니다. Pero al final del día sexto, cuando creó al ser humano, le agregó una palabra más a su evaluación. 하나님 보시기에 심히 좋았더라 이렇게 평가하셨습니다. Y ahí Dios dijo que era muy bueno. 세 번째는 창세기 1장에 보시면 창조라는 히브리어 단어 바라가 5번 등장하고 있습니다.
Y tercero, también vimos que en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, la palabra bara para creación aparece 3 veces. 창세기 1장 1절에 제일 먼저 등장하고 있습니다. Entonces, en el capítulo 1 de Génesis, en total aparece 5 veces, siendo la primera vez en Génesis 1:1. 두 번째는 창세기 1장 21절에 바라는 단어가 등장하고 있습니다. Y segundo, en Génesis 1:22 aparece también una vez. 그런데 세 번째 창세기 1장 27절에서는 Y en Génesis 1, versículo 27, 하나님이 인간을 창조하시는 장면에서 바라는 단어를 무려 3번씩이나 사용하셨습니다. cuando Dios estaba creando al hombre, ahí utilizó la palabra bara 3 veces. 이것은 하나님이 인간을 창조하실 때 하나님의 영광이 전정에 달했다는 사실을 알려주고 있습니다. Lo que nos demuestra que la gracia y la gloria de Dios se manifestó a la hora de la creación del ser humano. 네 번째는 삼위 하나님께서 상의하시고 난 다음에 인간을 창조하셨다는 사실입니다. Y cuarto, vimos que el hombre es el centro de la creación de Dios, porque a la hora de crearlo se reunió la Trinidad para discutir y planear cómo iban a crear al hombre. 창세기 1장 26절에 보시면 우리라는 복수 인칭 대명사가 3번 기록되어 있습니다. En el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, usted y yo podemos leer que el pronombre nuestra, que es en plural, aparece 3 veces. 여기에서 얘기하는 우리는 삼일체 하나님을 가리키고 있습니다. Este pronombre manifestado 3 veces nos da a entender que la Trinidad de Dios estuvo activa en la creación del hombre. 하나님은 본질적으로 한 분이시지만 세 인격을 가지고 계시는 분이십니다. Así entonces podemos también reconocer que Dios es un ser que tiene 3 formas de manifestarse, 3 identidades de manifestación. 그래서 우리는 하나님을 성부 하나님, Así que conocemos a Dios como Dios Padre, 성자 하나님, Dios Hijo de Dios 그리고 성령 하나님이라고 부릅니다. y Dios Espíritu Santo de Dios. 그런데 이 삼위 하나님께서 인간을 창조하실 때는 상의해서 창조를 했다는 사실입니다. Y estos 3 estaban discutiendo cómo crear al hombre. 첫째는 맨 마지막에 창조했고, Entonces, primero que todo, el ser humano fue creado al final del proceso de creación. 그리고 두 번째는 인간을 창조하시고 난 다음에 심히 좋았더라 이렇게 평가하셨고, Segundo, Dios en su propia autoevaluación se encontró que estaba muy satisfecho al crear al ser humano. 그리고 세 번째는 인간을 창조하시는 장면에서 창조를 의미하는 바라는 단어를 3번씩이나 사용하셨고, Y también vimos como tercer punto entonces que a la hora de crear al hombre utilizó la palabra para 3 veces. 그리고 네 번째는 삼위 하나님이 상위에서 인간을 창조했다고 말씀하고 있습니다. Y cuarto, como conclusión, los seres humanos fuimos creados como el resultado de la planificación y ejecución por parte de la Trinidad de Dios. 이런 4가지 증거를 통해서 하나님은 인간을 창조사이고 Con estas 4 partes de evidencia, podemos entonces ver que Dios creó el ser humano como el centro de su creación. 두 번째는 하나님의 형상대로 창조했습니다. Segundo, vemos que el ser humano fue creado también a la imagen de Dios. 하나님의 형상대로 창조했다는 얘기가 무슨 얘기일까요? Ahora, ¿qué significa que fuimos creados a la imagen y conforme a la semejanza de Dios? 하나님의 소는 소처럼 창조하셨습니다. Vimos que Dios creó la vaca como una vaca. 하나님이 돼지는 돼지처럼 창조하셨습니다. Dios creó cerdos como un cerdo. 그런데 하나님이 사람은 사람처럼 창조하지 않았습니다. Pero Dios no creó el hombre como hombre. 하나님의 사람은 하나님처럼 창조하셨습니다.
entonces pudimos concluir que Dios creó al hombre a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. 그 얘기가 사람의 하나님이라는 얘기가 아니고 사람은 하나님을 닮은 존재로 만들어졌다는 얘기입니다. No estamos diciendo que los seres humanos sean Dios, sino que el ser humano es similar, es como Dios. 하나님이 창조하신 피조물 가운데 하나님을 가장 닮은 존재는 사람밖에 없습니다. De todo lo que Dios creó, solo hay uno que es similar a Dios, y es el ser humano. 왜냐하면 사람은 하나님의 형상대로 만들어진 존재이기 때문에 그렇습니다. Porque el ser humano fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. 우리는 하나님의 형상을 네 가지로 분류해서 생각할 수가 있습니다. Ahora podemos también, y ayer vimos que la imagen de Dios la podemos entender de cuatro maneras. 첫 번째는 영적인 형상이 있습니다. Primero que todo encontramos la imagen original de Dios. 이것을 다시 두 가지로 나눌 수가 있습니다. Y esta imagen original de Dios la podemos dividir en dos aspectos. 첫 번째는 영성이고 Primero que todo el aspecto de la espiritualidad de la imagen de Dios. 그리고 두 번째는 불면성입니다. Y segundo es el aspecto imperecible de la imagen de Dios. 인간은 하나님을 닮은 존재이기 때문에 영성을 가지고 있는 피조물입니다. Así que como el ser humano es como Dios, tiene la capacidad de poseer la vida eterna. 그리고 인간이 영성을 가지고 있기 때문에 영이신 하나님을 예배할 수가 있는 것입니다. Y como somos seres espirituales, por lo tanto podemos y tenemos la capacidad de servir espiritualmente a Dios. 여러분 짐승들은 절대로 하나님을 예배할 수가 없어요. Entonces también vimos que los animales no pueden servir ni adorar a Dios. 그들은 하나님을 찬양할 수도 없습니다. Ellos no tienen la capacidad de alabar a Dios. 그들은 하나님 앞에 기도할 수도 없습니다. Y ellos no pueden orar ni hablar con Dios. 그들은 하나님을 만나 교제를 나눌 수도 없습니다. Ellos no pueden reunirse y tener un tiempo de conversación con Dios. 왜냐하면 그들에게는 영성이 있기 때문에 그렇습니다. Porque los animales no tienen espíritu. 하나님을 만나 예배할 수 있고 찬양할 수 있는 영성을 주신 하나님을 찬양하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Los únicos seres que tenemos la capacidad espiritual para podernos reunir, adorar y cantar inteligentemente y hablar con Dios es el ser humano. 여러분 하나님은 죽음이 없습니다. Así que vimos que Dios no enfrenta la muerte. 우리는 이것을 불멸성이라고 얘기합니다. Esto lo entendemos como el aspecto que es imperecedero. Dios no perece. 인간도 처음에는 죽음이 없는 존재로 만들어졌습니다. Así que el ser humano fue creado al principio para no perecer. 왜 죽음이 우리에게 찾아왔을까요? Pero entonces, ¿cómo fue que la muerte nos encontró a nosotros? 그것은 인간이 하나님 앞에 범죄하고 타락한 결과입니다. Como consecuencia de que el ser humano pecó, entonces caímos en pecado y muerte. 그런데 처음 만들어진 인간은 죽음이 없는 불멸적인 존재로 만들어진 것입니다. Pero al principio el ser humano fue creado para vivir por una eternidad y nunca morir. 이 영성과 불멸성을 가리켜서 영적 형상이라고 부릅니다. Entonces, estos aspectos de espiritualidad y el no perecer, lo llamamos la imagen original de Dios. 두 번째는 지성적 형상이 있습니다. Segundo, tenemos la imagen intelectual de Dios. 인간은 지성적으로 탁월한 존재로 만들어졌습니다. Entonces el ser humano fue creado para ser un ser inteligente y lleno de conocimiento. 그래서 골로새 3장 10절에 보시면 지식을 가리켜서 하나님의 형상이라고 말씀하고 있는 거죠. En Colosenses 3:10 podemos ver que Dios nos creó
para poseer conocimiento e inteligencia. 세 번째는 도덕적 형상이 있습니다. Y tercero, está la imagen moral de Dios. 에베소 4장 24절에 보시면 En Efesios 4, versículo 24, 의 그리고 거룩함을 가리켜서 도덕적 형상이 Nos des- 말씀하고 있습니다. que la justicia y la santidad describen perfectamente la imagen moral de Dios. 하나님은 의로우신 분이십니다. Así que nuestro Dios es un ser justo, 그러므로 하나님을 닮은 인간도 의로운 존재가 만들어진 것입니다. y nosotros como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para ser justos. 하나님은 거룩하신 분이십니다. Y también vemos ahí que dice que Dios es santo. 그래서 하나님을 닮은 인간도 처음에는 거룩한 존재로 만들어졌습니다. Entonces los seres humanos que fuimos creados al principio debimos haber sido también creados con la imagen santa de Dios. 우리는 이 의 그리고 거룩함을 가리켜서 도덕적 형상을 Así que esta justicia y santidad 네 번째는 이성적 형상이 es lo que complementa y llena el concepto de la imagen moral de Dios. 베드로후서 2장 12절에 보시면 Y número 4, nos encontramos con la imagen racional de Dios, que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, por favor. 이성 없는 짐승이라는 표현이 등장합니다. Esto allí nos muestra que fuimos creados 여러분 사람과 짐승의 본질적인 차이점이 뭘까요? con una gran diferencia entre el ser humano y los animales. 짐승은 본능으로 살아갑니다. El animal vive de acuerdo a su instinto. 그런데 사람에게는 하나님이 본능 말고 또 하나의 상분을 주셨습니다. Pero Dios le dio al ser humano algo mucho más allá del instinto animal. 하나님이 사람에게만 주신 선물이 바로 이성이라는 선물입니다. Dios le dio al ser humano el don, el regalo de poder razonar. 사람은 그 이성을 가지고 본능을 통제하고 그리고 다스리는 그런 삶을 살아갈 수 있는 존재로 만들었습니다. Él nos dio a nosotros la capacidad de razonar para poder nosotros controlarnos en nuestras vidas. 그런데 인간이 타락하는 그 순간 이성고주의로 오염되고 말았습니다. Pero después de la caída del hombre, la razón divina de Dios también se perdió en la mente del hombre. 저는 지금까지 하나님의 네 가지 형상에 관해서 말씀을 드렸습니다. Así que hasta ahora les he hablado de la imagen de Dios al principio. 그런데 아담이 선악과를 따먹고 범죄하는 그 순간 하나님의 형상이 깨지고 말았습니다. Pero después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, esa imagen original de Dios se distorsionó en el hombre. 창세기 5장 1절에서 3절까지 보시면 En Génesis 5, versículos del 1 al 3, 아담은 하나님의 형상대로 창조됐다고 말씀하고 있습니다. nos muestra que Adán fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. 그런데 아담의 아들이었던 셋은 하나님의 형상대로 창조됐다고 말씀하고 있잖아요. Pero también nos dice que el hijo de Adán, Set, fue creado allí a la imagen de Adán y no de Dios. 창세기 5장 3절에 보면 Si usted y yo miramos Génesis 5, versículo 3, 셋은 하나님의 형상이 아니라 아담의 형상으로 태어났다고 말씀하고 있습니다. nos dice ahí de hecho que Set fue creado a la imagen de Adán y no a la imagen de Dios. 여러분 셋이 아담의 형상으로 태어났다는 얘기가 무슨 얘기일까요? Ahora, ¿qué quiere decirnos al enfatizar que Set fue creado a la imagen de Adán? 이것은 하나님의 형상이 깨어진 상태를 우리에게 말씀하고 있는 것입니다.
nos demuestra la imagen rota y quebrantada de Dios para el resto de la humanidad. 그리고 하나님의 형상이 깨어진 존재가 바로 죄인이라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. Y con la destrucción de la imagen de Dios entra entonces la vida de los pecadores en la tierra. 하나님이 처음 인간을 하나님의 형상으로 창조했습니다. Entonces, en resumen, el primer ser humano creado por Dios fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. 그런데 아담이 선악과를 따먹고 타락하는 그 순간 Pero después de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, 하나님의 형상은 깨어졌고 우리는 죄인이 되고 말았습니다. entonces la imagen de Dios se destruyó y nos convertimos en pecadores. 그런데 이 깨어진 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 이 땅에 오신 분이 되었습니다. Pero entonces esta imagen distorsionada y destruida de Dios, vino alguien del cielo a restaurarla en la humanidad. 그분이 누굴까요? ¿Y quién fue este que vino a restaurar la imagen de Dios? 깨어진 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 이 땅에 오신 분, 그분이 누굴까요? ¿Quién es esta persona que fue comisionada a venir a restaurar la imagen de Dios en nosotros? 자, 아시는 분 있으면 한번 손 들어보세요. Si usted sabe, levante su mano, por favor. 자, 그분이 누굴까요? ¿Quién es entonces? 예수 그리스도. Sí, Jesucristo. 그리고 보서 4장 4절을 보시면 Si usted mira en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, 그리스도는 하나님의 형상이라고 말씀하고 있습니다. si usted mira ahí, dice que la gloria de Cristo, que es la imagen perfecta de Dios. 여러분, 그리스도는 깨어지지 않은 온전한 하나님의 형상이라는 뜻입니다. Así que Cristo Jesús es el portador de la imagen perfecta de Dios. 그분은 깨어진 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 이 땅에 오신 분이십니다. Él vino a esta tierra para una vez más recrear en la humanidad la imagen perfecta de Dios. 그러면 우리는 어떻게 하나님의 형상을 회복시킬 수가 있을까요? Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para ayudar a que esa imagen restaurada de Dios esté en nosotros? 제가 두 가지를 말씀을 드리도록 하겠습니다. Yo le voy a decir dos maneras. 우리가 하나님의 형상을 회복하기 위해서는 먼저 예수님을 믿어야 합니다. Para restaurar la imagen perfecta de Dios en usted y en mí, primero que todo tenemos que creer solo en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. 예수님을 통하지 않고는 절대로 깨어진 하나님의 형상이 회복될 수가 없어요. Sin Jesucristo usted nunca podrá restaurar la imagen de Dios en su vida. 그러므로 하나님의 형상을 회복하기 위해서 첫 번째로 할 일, 예수를 믿어야 합니다. Así que para poder restaurar esa imagen, una vez más se lo enfatizo, usted tiene que creer en Jesucristo primero que todo. 자, 우리가 예수님을 믿었다면 한 걸음 더 나가셔야 돼요. Entonces, una vez que usted ha creído en Jesucristo, usted tiene que ir un paso más allá. 예수님을 닮아가셔야 돼요. Y es que usted tiene que convertirse a Jesucristo. 여러분, 이 두 가지를 꼭 기억하시기를 바랍니다. Usted tiene que recordar estas dos cosas. 첫째로 예수님을 믿어야 돼요. Primero que todo, usted tiene que creer en Jesucristo. 그리고 두 번째로 예수님을 닮아가셔야 돼요. Y segundo, usted tiene que convertirse y ser como Jesucristo. 여기에 참석하신 분들은 저는 거의 다 예수님을 믿는 사람이라고 생각합니다. Así que todos los que hoy están aquí, yo creo que usted ya ha creído en Jesucristo. 여러분이 예수님을 믿었다면 그 다음에 더 중요한 것은 예수님을 닮아가셔야 돼요. Ahora ya usted ha creído en Jesucristo, entonces ahora lo más importante es que usted sea como Jesucristo. 자, 여성을 보시면서 인사하시길 바랍니다. Ahora voltea al que tiene a su lado y dígale mirándolo a los ojos. 예수님을 얼마나 닮으셨습니까? ¿Cuánto has asimilado de Jesús en tu vida? 어떤 사람은 10% 닮은 사람이 있어요. Alguien dirá, bueno, tan solo un 10%.
여러분 10% 닮은 사람은 10%만 하나님의 형상이 회복된 사람. Entonces, si usted nada más es un 10% de Jesús, ese es el porcentaje de la imagen de Dios que se ha restaurado en su vida. 어떤 사람은 30% 닮은 사람이 있습니다. Alguien dirá, bueno, yo soy como un 30% como 그 사람은 Jesús. 30%만 하나님의 형상이 회복된 사람이에요. Pues únicamente el 30% de la imagen de Dios se ha restaurado en su vida. 저는 이 교회에 출석하는 모든 성도들이 100% 예수님을 닮아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pero yo le pido a Dios hoy que todos aquellos que estamos aquí reunidos alcancemos el 100% de la persona de Jesús. 할렐루야! 자, 하나님은 인간을 어떤 존재로 창조했을까요? Entonces volvamos a preguntarnos, ¿cómo fue que Dios creó al ser humano? 세 번째는 네 완성의 존재로 창조하셨습니다. Número 3, Dios nos creó como seres incompletos. 여러분, 만약 인간이 완성된 존재로 창조했더라면 인간은 타락하지 않았을 것입니다. Si el ser humano hubiese sido creado perfecto y completo, nunca hubiese caído. 그러니까 인간이 타락했다고 하는 것은 이 완성의 존재로 창조되었다고 하는 결정적인 증거입니다. Pero el ser humano, al haber sido creado con la propensidad a caer, nos demuestra que fue creado incompleto. 인간은 만들어지고 난 후에, 창조되고 난 후에 한 단계 더 올라가야 돼요. Después de haber sido creados por Dios, había un paso más que ellos tenían que dar hacia la perfección. 그것은 생명나무 과일을 따먹고 영생을 얻는 존재가 되는 것입니다. Y era que necesitaban alimentarse del árbol de la vida y poder recibir la vida eterna. 여러분, 그것이 마지막 단계고 바로 인간이 완성되는 단계입니다. Y ese era el paso final al principio para que el ser humano fuera perfecto y completo. 그런데 인간은 생명나무를 따먹기 전에 먼저 선악을 알게 나무에 실과를 따먹었습니다. ¿Y qué pasó al principio? Que el ser humano, en lugar de comer del árbol de la vida, prefirió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 그래서 인간은 죽음으로 추락하고 만 것입니다. Así que el ser humano cayó en la trampa del pecado y de la muerte. 자, 인간을 상징하는 숫자가 몇일까요? Ahora, en la Biblia hay un número que representa al ser humano. ¿Qué número es ese? 자, 인간을 상징하는 숫자 몇일까요? 아시는 분 한번 손 들어보세요. Si usted sabe qué número es el que representa al ser humano, levante su mano, quiero verlo. 자, 인간을 상징하는 숫자 아시는 분? ¿Cuál es el número que representa al ser humano en la Biblia? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7. ¿Cuál cree usted que es el número que representa al ser humano en la Biblia? 인간을 상징하는 숫자는 6입니다. Sí, el número que representa al ser humano es el 6. 왜 6이라고 얘기할 수가 있을까요? ¿Por qué es el 6? 자, 하나님의 사람을 며칠간 창조하셨습니다. ¿En qué día fue que creó Dios al ser humano? El sexto. 자, 하나님의 사람을 며칠간 창조했습니까? ¿En qué día fue que Dios creó al ser humano? 여섯째날 창조했습니다. En el sexto día, sí. 그래서 6은 인간을 상징하는 숫자입니다. Así que 6 es el número que representa al ser humano. 근데 6은 완전수 7에서 하나가 모자라요. Pero 6 todavía está a uno de ser perfecto. 그래서 6이라는 숫자는 두 가지를 의미하고 있습니다. Así que el número 6 representa dos cosas. 첫째는 불완전을 의미합니다. Representa la no plenitud, el no estar completo, no estar pleno.
실패를 상징하고 있습니다. Y segundo, representa fracaso. 여러분, 인간은 불완전한 존재라는 얘기입니다. Así que el ser humano es un ser incompleto. 그래서 인간은 마지막에 실패할 수밖에 없는 존재라는 것을 알려주고 있습니다. Son seres que no podían hacer nada y se podían ayudar al final de cuentas. 여러분, 6이 7을 되기 위해서는 플러스 2인 필요해요. 하나가 Así que para que el 6 se convierta en 7, que es el perfecto, necesita ¿cuántos? Uno. 여러분, 한 분이 있어야 우리는 완성될 수가 있다는 얘기입니다. Si usted y yo agregamos esa persona, entonces somos perfectos y completos. 그렇다면 그 한 분은 누구를 가르치고 있을까요? Ahora, ¿quién es esa persona? El número 1, ¿quién es? 자, 6은 사람을 가르칩니다. Si el 6 representa al ser humano, 그러면 한 분은 누구를 가르치고 있을까요? ¿quién es aquel número 1 que está representado ahí? 바로 예수를 가르치고 있습니다. Es Jesucristo, precisamente. 여러분, 인간은 예수를 통하지 않고는 영원히 불완전한 존재가 될 수밖에 없습니다. Así que el ser humano sin Jesús siempre será un ser incompleto, un ser fracasado. 그 사람이 아무리 많은 공부를 한다 할지라도 인간은 불완전한 존재입니다. No importa cuánto usted estudie acerca de Dios, si usted no tiene a Jesucristo en su vida, usted está incompleto y está en fracaso. 그 사람이 아무리 많은 돈을 번다 할지라도 인간은 불완전한 존재입니다. No importa cuánto dinero y cuán millonario usted sea, si usted no tiene a Jesucristo, usted está incompleto y en fracaso. 그 사람이 아무리 큰 권력을 가지고 있다 할지라도 여러분, 권력이 그 사람을 완성시킬 수가 없어요. No importa cuán grande sea la posición que usted tenga o cuán exitoso usted se vea, si usted no tiene a Jesucristo, usted está incompleto y está fracasado. 우리가 완성되기 위해서는 한 분이 필요합니다. Para poder estar completo, perfecto y victorioso, usted necesita una persona. 그분은 바로 예수 그리스도이십니다. Y esa persona se llama Jesucristo nuestro Señor. 할렐루야! Amén. 자, 에베소 4장 13절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13, por favor. 에베소 4장 13절 말씀. Efesios 4, versículo 13, por favor. Efesios 4, 13. 자, 우리 성경 찾아서 같이 읽도록 하겠습니다. Vamos a 에베소 buscarlo en la Biblia todos y vamos a leerlo, por favor. 제가 한국말로 Efesios 시작하면 4:13. 같이 읽어주시길 바랍니다. 자, 시작. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 자, 거기 보시면 온전한 사람이라는 단어가 등장합니다. Así que nos lo dice ahí de llegar a la unidad, de ser perfectos, ser maduros. 근데 우리가 온전한 사람이 되기 위해서는 두 가지가 필요하다고 말씀하고 있습니다. Así que para que usted y yo nos consideremos un pueblo maduro espiritualmente, necesitamos dos cosas. 첫째는 하나님의 아들이신 예수님을 믿어야 합니다. Primero que todo, tenemos que creer en Jesucristo como el único Salvador, el Hijo de Dios. 그리고 두 번째는 하나님의 아들이신 예수님을 우리가 알아야 합니다. Y segundo, usted y yo tenemos que conocer íntimamente a Jesús. 여러분이 예수님을 믿으셨다면 그 다음에 필요한 단계는 예수님을 알아가셔야 합니다. Si usted ya conoce a Jesús, el siguiente nivel es entre en la intimidad del conocimiento de Jesús. 여러분 예수님을 얼마나 알고 계신다고 생각하십니까? Ahora, ¿cuál es el porcentaje de su intimidad en el conocimiento con Jesús? 여러분 교회 출신하는 많은 사람들이 유명한 축구 스타를 알고 있어요. Porque mucha gente viene a la iglesia como muchos que van al estadio y que están enamorados de un jugador
usted puede que venga a la iglesia, pero también está enamorada o enamorado de un artista o un cantante famoso. 그런데 예수님에 관해서는 전혀 모르는 사람들이 너무나 많아요. Y mucha gente viene y se congrega aquí en la iglesia, pero conoce más de un salmista que de Jesucristo. 여러분이 예수를 믿는 것으로 거기에서 멈춰서는 안 돼요. Por favor, no se detenga hasta que usted conozca 100% a Jesús. 여러분이 예수를 믿으시면 그냥 예수를 알아가세요. Si usted ya cree en Jesús, siga adelante, atrévase a conocerlo personalmente e íntimamente, conozca a Jesús. 우리는 어떻게 예수를 알아갈 수가 있을까요? Ahora, ¿cómo es que usted puede alcanzar ese conocimiento de Jesús y conocerlo más y más cada día? 그것은 성경을 통해서만 가능한 것입니다. Solo es posible a través de la Biblia. 여러분 성경은 어떤 책일까요? Ahora, ¿qué tipo de libro es la Biblia? 성경은 예수를 소개하고 있는 책입니다. Es el único libro que te presenta al verdadero Jesucristo. 성경의 가장 위대하신 주인공은 예수 그리스도이십니다. El personaje principal central de la Biblia se llama Jesucristo. 여러분이 예수를 믿을 뿐만 아니라 Así que no solamente debemos creer en Él, 성경을 통해서 예수를 알아가심으로 sino que a través del conocimiento de la Biblia conoceremos más y más acerca de Jesús. 온전한 사람이 되어가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Y convertirnos en seres completamente maduros a la estatura del varón perfecto que es Jesús. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 하나님은 인간을 어떤 존재로 창조했을까요? Ahora, número 4. ¿Cómo Dios creó al ser humano? 네 번째는 사회적 존재로 창조하셨습니다. Cuarto, Dios nos creó como seres sociales. 창세기 1장 26절에 보시면 우리라는 복수 이치 대명사가 세 번씩이나 기록되어 있습니다. En Génesis 1:26, la palabra, el pronombre nuestra, fue usado 3 veces. Una vez más se los digo. 이 우리라는 표현은 바로 삼위일체 하나님을 가리키는 표현입니다. Y esto nos representa la Trinidad de Dios. 그래서 하나님은 성부 하나님이 계시고 Dios el Padre, 두 번째는 성자 하나님이 계시고 Dios el Hijo de Dios 그리고 세 번째는 성령 하나님이 계시는 y Dios el Espíritu Santo de Dios. 그래서 신학자들은 이 삼위 하나님을 가리켜서 하나님은 삼위에서 Así que los estudiosos bíblicos nos aseguran que Dios es un Dios social. 여러분 하나님을 닮은 인간도 사회적 존재로 하나님이 창조하셨어요. Y nosotros, como fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza, entonces somos criaturas sociales. 그래서 인간은 혼자 살아갈 수 없는 존재로 만들어진 것입니다. Así que el ser humano no fue creado para vivir solo. 우리가 창세기 2장 18절을 보시면 성경에 최초로 좋지 못한 것이 등장하고 있습니다. Si usted y yo vamos a Génesis capítulo 2 versículo 18, veremos. 창세기 1장에는 창조 사이에 하루하루가 끝날 때마다 보시기에 좋았다 이렇게 평가하셨어요. Una vez más, vamos a ver que después de cada día de la creación, al final, Dios evaluó y dijo que era bueno. 그런데 창세기 2장 18절에서 최초로 좋지 못한 것이 등장합니다. Pero en Génesis 2:18, 자, 우리 창세기 2장 18절 같이 한번 읽겠습니다. vemos por primera vez que Dios dice de algo que no es bueno. 자, 시작. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 이 구절을 읽었던 신라본에 저자였던 존 밀턴은 이런 코멘트를 남겼습니다. El autor de la obra El Paraíso Perdido, John Milton, se refirió a esto de la siguiente manera. 고독은 하나님 보시기에 최초로 좋지 못한 것이었다.
La soledad fue la primera emoción que Dios detestó. 하나님은 아담이 혼자 살고 있는 모습을 보시면서 좋지 않다고 생각하신 것입니다. Cuando Dios vio que Adán vivía solo, ratificó y dijo que no era bueno. 그래서 하나님은 아담을 위해서 하와를 창조하셨습니다. Así que para poder resolver esta situación de la soledad, Dios creó a Eva. 그리고 아담과 하와를 통해서 하나님은 가정을 만드셨습니다. Y a través de Adán y Eva, Dios creó la familia. 그래서 인간은 함께 모여서 살아갈 수 있는 존재로 하나님이 창조하신 것입니다. Entonces Dios creó a los seres humanos de manera social para que pudieran vivir en sociedad y multiplicarse. 그런데 여기에 아주 중요한 영적인 비밀이 숨어 있습니다. Aquí hay un secreto espiritual bastante importante entonces. 여러분, 아담과 하와는 예수님과 교회의 그림자예요. Adán y Eva representan a Jesús y la iglesia. 아담과 하와는 예수님과 교회의 예표라고 얘기할 수가 있습니다. Adán y Eva están profetizando acerca de Jesús y la iglesia. 하나님은 아담과 하와를 통해서 예수님과 교회를 설명하고 싶어 하셨습니다. A través de Adán y Eva, Dios nos estaba explicando cómo iba a ser la comunidad o la familia de Jesús y la iglesia. 그 말씀이 에베소 5장 31절과 32절에 기록되어 있습니다. Esto está en Efesios 5, versículos 34 y 35. 에베소 5장 31절과 32절 같이 한번 읽겠습니다. 31 y 32. 에베소 5장 31절. Efesios 5, versículos 31 y 32. 자, 시작. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 하나님은 아담과 하와 혹은 남편과 아내의 관계를 통해서 Dios, al hablar acerca de Adán y Eva como esposo y esposa, 바로 그리스도와 교회의 관계를 설명하고 있는 것입니다. nos está explicando también la relación entre Jesús y la iglesia. 여러분, 여기에서 우리는 중요한 영적인 교훈을 발견할 수가 있습니다. Aquí hay una lección espiritual bastante importante en este momento. 아담을 통해서 하와가 만들어지는 과정, El proceso de poder crear a Eva de Adán 예수님을 통해서 교회가 만들어지는 과정과 정확하게 일치하고 있습니다. es exactamente el mismo proceso como la iglesia fue creada desde Jesús. 여러분, 아담은 남편입니다. Así que Adán es el esposo 그리고 하와는 신부입니다. 아내입니다. y Eva es la esposa. 마찬가지로 예수님은 우리의 영적인 남편이 되십니다. Así que de manera similar Jesús es nuestro esposo espiritual. 그리고 교회는 그리스도의 신부라고 성경은 말씀하고 있습니다. Y la iglesia es explicada en la Biblia como la esposa espiritual de Jesús. 여러분, 성경에서 얘기하는 교회는 건물이 아니에요. La Biblia no habla de la iglesia como un edificio físico. 성경에서 얘기하는 교회는 여러분 한 사람 한 사람이 다 교회입니다. En la Biblia cada uno de nosotros se describe como la iglesia. 그리고 여러분 한 사람 한 사람이 교회라는 여러분의 영적인 Cada uno de nosotros, 그리스도라는 사실을 알려주고 있는 것입니다. Al ser descritos como la iglesia, nuestro esposo espiritual se llama Jesús. 그리고 우리는 그리스도의 신부로 부름을 받은 사람들. Así que nosotros somos un pueblo llamados a ser espiritualmente la esposa de Jesús. 여러분, 아담을 통해서 하와가 만들어지는 과정이 El proceso de haber creado a Eva de Adán 예수를 통해서 우리가 그리스도의 신부로 만들어지는 과정과 정확하게 일치하고 있습니다.
exactamente el proceso profetizado de cómo iba a ser creada la iglesia desde Jesús. 하나님은 세 가지 과정을 통해서 하와를 만드셨어요. Así que en 3 pasos Dios creó a Eva de Adán. 마찬가지로 여러분 그리스도의 신부인 우리도 세 가지 과정을 통해서 그리스도의 신부가 될 수가 있었던 것입니다. Y similarmente esos 3 pasos se repiten para que usted y yo nos podamos convertir en la esposa espiritual de 자, 그 Jesús. 세 가지 과정은 어떤 과정일까요? Ahora, estudiemos y analicemos cuáles son esos 3 pasos. 첫째로 아담을 깊이 잠들게 하셨습니다. Primero que todo, Dios causó que Adán cayera en un profundo sueño. 그리고 두 번째는 아담의 옆구리를 찢으셨습니다. Y segundo, Dios abrió el costado de Adán. 갈빗대로 하와를 만들었기 때문에 갈빗대를 끊기 위해서 옆구리를 찢으셨습니다. Así que para poder extraer la costilla del costado de Adán, Dios tuvo que cortar, romper su costado para sacar esa costilla. 여러분 옆구리를 찢으면 그 다음에 뭐가 나올까요? Ahora, ¿qué sucede cuando usted le corta el tejido a un ser humano? 세 ¿Qué 번째는 pasa? 피를 흘리셨습니다. La sangre va a correr. 여러분 이 동일한 세 가지 사건이 예수에게도 일어났다는 사실입니다. Y estos 3 pasos exactamente le pasaron a Jesús para que la iglesia fuera creada. 첫째로 예수는 죽음이라고 하는 깊은 잠에 빠지셨습니다. Primero que todo, Jesús cayó en un profundo sueño cuando murió en la cruz. 그리고 로마 군병이 예수의 옆구리를 창으로 찔렀습니다. Segundo, un soldado romano vino y traspasó el costado de Jesús. 그래서 예수의 옆구리가 찔렸습니다. Una vez que el costado de Jesús fue roto y traspasado, 그리고 세 번째는 예수께서 거룩한 피를 흘리셨습니다. la sangre preciosa de Jesús fue derramada completamente. 이것이 바로 십자가에서 이루어진 사건인 것입니다. Y esto fue todo lo que pasó en la cruz. 자, 요한복음 19장 33절과 34절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer Juan 19, versículos 34 y 35 para corroborar esto. 자, 요한복음 19장 Vamos a leer 33절과 versículos 34절. 33 y 34, perdón. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. 여러분 십자가에서 일어난 세 가지 사건을 여러분 기억하시기를 바랍니다. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Recordemos estos 3 pasos que sucedieron en la cruz. 첫째로 예수는 십자가에서 죽으셨습니다. Primero que todo, Jesús murió en la cruz. 여러분 이 죽음이라고 하는 것은 영적으로 잠자는 것을 의미하는 것입니다. La muerte como esta de Jesús espiritualmente se identifica como un profundo sueño. 그래서 요한복음 12장 12절에 보면 Si usted mira Juan 11:11, 나사로가 죽었을 때 예수가 이렇게 말씀하십니다. cuando Lázaro falleció, Jesús se refirió a su muerte de esta manera. 우리 친구 나사로가 잠들었도다 이렇게 말씀하십니다. Nuestro amigo Lázaro ha caído en profundo sueño. 예수는 나사로의 죽음을 가리켜서 잠잔다고 이렇게 표현하셨습니다. Jesús explicó la muerte de Lázaro como un sueño, como dormir. 그러므로 예수님이 십자가에서 죽으신 것은 깊은 잠에 빠지신 것을 의미합니다. Así que la muerte de Jesús en la cruz también está representada como un profundo sueño. 그리고 두 번째로 예수님의 죽음을 확인하기 위해서 로마 군사가 창으로 옆구리를 찔렀어요. Y segundo, para asegurarse que Jesús muriera, el soldado romano traspasó su costado. 그리고 세 번째는 거룩한 피를 흘리셨습니다. Y tercero, la sangre santa de Jesús fue derramada en su totalidad. 예수님은 십자가에서 죽음이라고 하는 깊은 잠에 빠지셨고
Entonces, Jesús cayó en profundo sueño en la cruz. 그리고 옆구리가 찢어지는 고통을 맛보셨고 También sufrió el dolor de haber sido traspasado en su costado. 그리고 거룩한 피를 흘리심으로 말미암아 저와 여러분들을 예수의 신부로 부르신 것입니다. Y su preciosa y santa sangre fue toda derramada para que usted y yo nos convirtiésemos hoy en la ciudad santa, la novia preciosa de Jesucristo. 할렐루야! ¡Aleluya! 이것은 아담을 통해서 하와가 만들어지는 과정과 정확하게 일치하고 있어요. Y esto fue profetizado exactamente igual cuando fue creada Eva de la costilla de Adán. 하나님은 하와를 만들기 위해서 아담을 깊이 잠들게 하셨습니다. Adán cayó en profundo sueño para que Dios pudiera extraer la costilla y crear a Eva. 그리고 아담의 갈비뼈를 꺼내기 위해서 옆구리를 찢으셨습니다. Pero al traspasar y abrir el costado para extraer la costilla, Adán tuvo que haber sangrado. 그리고 옆구리가 찢어지는 그 순간 아담은 피를 흘렸을 것입니다. Y a partir de ese momento podemos ver el derramamiento de la sangre preciosa también de Adán para crear a Eva. 마찬가지로 이 세 가지 과정이 예수께서 십자가를 짊어지셨을 때 일어났던 사건. Y similarmente estas tres cosas también sucedieron con Jesús en su muerte en la cruz. 예수님은 저와 여러분을 예수의 신부로 만들기 위해서 죽음이라고 하는 깊은 참을 경험하셨습니다. Así que Jesús, para poder comprarnos con su preciosa sangre y redimirnos de todo pecado y todo mal, cayó en un profundo sueño. 예수님은 저와 여러분을 신부로 만들기 위해서 옆구리가 찢어지는 고통을 겪으셨습니다. Así que para poder también hacer de nosotros sus ciudadanos celestiales juntamente con Él, tuvo que derramar su sangre al ser traspasado por la lanza. 마지막으로 예수님은 저와 여러분을 신부로 만들기 위해서 거룩한 피를 흘리신 것입니다. Entonces, como resultado de haber derramado esa preciosa sangre, usted y yo hoy somos pueblo de Dios. 그러면 우리가 평생 동안 기억해야 될 것이 있어요. Así que hay una cosa que tenemos que recordar por toda la eternidad. 그것은 우리를 위해서 희생당하신 예수님의 은혜를 평생 동안 기억해야 합니다. Siempre recuerde la gracia de Jesucristo, de su santo sacrificio en la cruz del Calvario. 그리고 그분의 희생을 기억하면서 그분의 은혜에 보답하는 삶을 살아갈 수 있는 모든 성도가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Y cada vez que usted recuerde ese sacrificio de gracia en la cruz, por favor recuérdese a sí mismo que usted tiene una deuda con Él y es vivir la santidad para Él y para representar siempre todos los días. ¡Aleluya! 우리는 여기에서 이런 질문을 던질 필요가 있습니다. Así que hágase esta pregunta usted hoy. 왜 하나님은 하와를 아담의 갈비뼈로 만들었을까요? ¿Por qué Dios tenía que crear a Eva de la costilla de Adán? 그것은 남편과 아내가 합해서 한 몸이 되도록 하기 위해서였습니다. Es para que hoy el esposo y la esposa se recuerden que tienen que ser uno. 여러분, 하와는 아담의 갈비뼈로 만들어졌어요. Así que al Eva ser creada de la costilla de Adán, 그러므로 아담과 하와가 합하게 되면 다시 한 몸이 되는 것입니다. y al ellos convertirse en uno, ellos se convierten también en un solo cuerpo. 창세기 2장 24절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer Génesis 2, versículo 24, por favor. 자, 창세기 2장 24절입니다. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 여러분, 남편이 아내와 연합하여 한 몸이 되라고 말씀하고 있습니다. Así que cuando un esposo toma a su novia por esposa, se convierten en un solo cuerpo. 여기는 영적으로 아주 중요한 비밀이 숨어 있습니다. Aquí hay un secreto espiritual muy importante.
여러분, 내가 예수 믿고 구원받는 그 순간 우리는 우리의 신랑 되시는 그리스도와 하나가 됩니다. En el momento en que creemos en el Señor Jesucristo y somos salvados del pecado y la muerte, nos convertimos en uno solo con Él. 여러분, 내가 예수 믿고 구원받는 그 순간 우리의 신랑 되시는 예수님과 한 몸이 된다는 사실을 기억하시기를 바랍니다. Así que en el momento que usted y yo creímos en el Señor Jesucristo y fuimos salvados, usted y yo nos convertimos en un solo cuerpo con Él. 그래서 그분은 우리의 머리가 되시고 Él entonces es nuestra cabeza 우리는 그분의 몸이라고 성경은 말씀하고 있습니다. y nosotros nos convertimos en su cuerpo. 머리와 몸이 합해서 한 몸이 되는 것처럼 La cabeza y el cuerpo somos uno. 내가 예수 믿고 구원받는 그 순간 우리는 그리스도와 하나가 됩니다. Si usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, a partir de ese momento somos salvos y somos un solo cuerpo con Él. 그래서 고린도전서 2장 23절에 보면 Si vemos en 1 Corintios 15, versículo 23, 고린도전서 15장 23절에 보면 15장 23절 1 Corintios 15, versículo 23. 구원받은 성도들을 가리켜서 그리스도에게 붙은 자 이렇게 말씀하고 있습니다. Se refiere allí a aquellos que son salvos, le pertenecen a Jesús. 우리는 그리스도에게 붙은 자, 다시 말씀을 드리면 한 몸이 되었다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. Entonces, al decir que le pertenecemos a Cristo, usted y yo ratificamos que somos un solo cuerpo con Cristo. 내가 그리스도와 한 몸이 되는 그 순간 예수에게 일어났던 세 가지 사건이 나에게도 Entonces, en el momento en que usted y yo creemos en Jesús y somos un solo cuerpo con Él, las tres cosas que vivió Jesús, usted y yo también las experimentamos. 자, 이게 일어났던 세 가지 사건이 뭘까요? ¿Y cuáles son las tres cosas que Cristo experimentó? 첫째로 그분은 부활하셨습니다. Primero que todo, Él resucitó de entre los muertos. 두 번째로 그분은 승천하셨습니다. Segundo, Él ascendió a los cielos. 그리고 세 번째 그분은 하늘 Y tercero, Él está sentado a la diestra del Padre en el trono santo. 세 가지 사건이 우리에게도 동일하게 이루어진다고 성경은 말씀하고 있습니다. Y estas tres cosas nos han pasado a usted y a mí, nos lo asegura la Biblia. 왜냐하면 우리는 그리스도와 한 몸이기 때문에 그렇습니다. Como usted y yo somos un solo cuerpo con Cristo, 그리스도께서 부활하실 때 우리도 함께 부활했어요. así pues usted y yo entonces, cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con Él. 그리스도께서 승천하셨을 때 우리도 함께 승천했습니다. Nosotros también fuimos ascendidos con Cristo, nosotros fuimos llevados al cielo. 그리스도께서 하늘에 들어가셨을 때 우리도 영적으로 하늘에 들어갔습니다. Y una vez que Cristo entró espiritualmente al trono de Dios, usted y yo también incursionamos al trono de Dios con Él. 이것은 육체적인 사건이 아니라 영적으로 이루어진 사건을 설명하고 있는 것입니다. Este no es un evento físico carnal, este es un evento espiritual, sobrenatural que usted y yo hemos experimentado únicamente en Cristo Jesús. 여러분 지금 그리스도는 하늘에 계십니다. Así pues, como Jesús está en el cielo ahora mismo, 여러분 그리스도는 지금 천국에 계십니다. tenemos que reconocer una vez más que Jesús que está en el cielo. 그러면 그리스도와 한 몸에 우리는 지금 어디에 있을까요? Entonces, si usted y yo somos un cuerpo con Cristo, ¿dónde estamos en este momento? 우리의 육체는 지금 땅에 있지만 Sí, nuestro cuerpo físico está aquí en la tierra, 우리는 영적으로 지금 그리스도와 함께 하늘에 있다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. pero espiritualmente usted y yo estamos juntamente sentados en el trono a la diestra del Padre con Cristo Jesús. 할렐루야! ¡Aleluya! 사실 이것은 믿기 힘든 일이에요. Esto realmente es muy duro
personas lo crean. 근데 여러분이 믿으셔야 돼요. Pero por favor, créanlo. 왜냐하면 성경이 그렇게 말씀하고 있기 때문에 믿으셔야 돼요. Porque la Biblia nos lo dice, por esa razón lo tenemos que creer. 만약 성경에 없는 얘기를 제가 했더라면 Si yo le dijese algo que no está en la Biblia, 여러분이 믿을 필요가 없어요. entonces usted no debería creerlo. 근데 성경이 그렇게 말씀하고 있어요. Si la Biblia no lo dice, 저는 이 말씀을 읽고 난 다음에 얼마나 충격을 받았는지 몰라요. quiero confesar que cuando yo leí esto en la Biblia, yo también me quedé impactado. 그리고 내가 예수 믿는 것을 얼마나 하나님 앞에 감사했는지 몰라요. Y yo estaba muy agradecido por haber podido creer en Jesucristo 우리의 육체는 땅에 있지만 y haber visto que nuestro cuerpo físico está en la tierra. 우리는 영적으로 지금 그리스도와 함께 천국에 있다는 사실을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pero la Biblia me dice que espiritualmente estamos con Cristo en el cielo. Yo le pido a Dios que usted alcance a creer también esta parte de la Biblia. 그렇다면 성경 어디에서 그렇게 말씀하고 있을까요? ¿Y a dónde lo dice en la Biblia, dirá usted? 자, 에베소 2장 5절과 6절을 한번 찾아보세요. Vamos a mirarlo en Efesios 2, versículos 5 y 6. 에베소 2장 5절과 6절 말씀입니다. Efesios 2, versículos 5 y 6. 자, 같이 읽겠습니다. 에베소서 2장 5절 먼저 Vamos a leer. 다시. 자, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 그 다음에 계속해서 6절. 다시. 자, Vamos a leerlo todos juntos y en voz alta, por favor. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 여기서 가장 중요한 단어가 뭘까요? Así que, ¿cuál es la palabra más importante aquí? 함께라는 단어. Juntamente con Cristo. 예수님께서 부활하셨을 때 우리도 함께 부활했다고 성경 말씀하고 있습니다. Cuando Jesucristo resucitó, usted y yo resucitamos también con Él. 예수님께서 승천하셨을 때 우리도 함께 승천했다고 말씀하고 있습니다. Cuando Jesús ascendió, usted y yo ascendimos también con Él. 예수님께서 천국에 들어가셨을 때 우리도 함께 천국에 이미 들어간다고 말씀하십니다. Y nosotros también entramos al trono celestial una vez que Cristo entró al trono celestial. 왜냐하면 우리는 그리스도와 하나이기 때문에 그래요. Y como consecuencia que somos uno en Cristo Jesús, 우리를 그리스도와 함께 부활시키신 그 하나님을 찬양하시기를 주의 이름으로 축복합니다. entonces tenemos motivo suficiente para alabar y exaltar el nombre de Dios como gratitud de que nos envió a su unigénito Jesucristo. 우리를 그리스도와 함께 승천시킨 그 하나님을 찬양하시기를 바랍니다. Entonces pidámosle a Dios que podamos permanecer uno a uno con Cristo en un solo cuerpo. 우리를 그리스도와 함께 하늘에 앉히신 그 하나님을 찬양하시기를 바랍니다. Y alabemos al Señor porque estamos hoy sentados con Jesús en el trono celestial. 자, 옆 사람한테 이렇게 인사하세요. Así que voltea que tienes a tu lado y salúdalo, bendícelo y dile: 당신은 예수와 함께 이미 하늘에 들어가셨습니다. tú ya has entrado al cielo juntamente con Jesús, díselo. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 하나님은 인간을 어떤 존재로 창조했을까요? Ahora, ¿cómo fue que Dios creó al ser humano? 첫째로 창조사역의 중심으로 창조하셨습니다. Primero que todo nos creó como el centro de la creación. 두 번째로 하나님의 형상대로 창조했습니다. Segundo, nos creó a su imagen. 세 번째로 미완성의 존재로 창조하셨습니다. Tercero, Dios nos creó como seres incompletos. 네 번째로 사회적 존재로 창조하셨습니다. Cuarto, nos creó como seres sociales. 자, 다섯 번째, 하나님은 인간을 어떤 존재로 창조했을까요? Y quinto, Dios nos creó
다섯 번째입니다. Número 5, 잠깐 쉬었다가 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. vamos a tomar un descansito y ahora que vuelvan les voy a decir.